Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les fossiles et la fossilisation. Dans les roches sédimentaires, on trouve de nombreux fossiles. C'est quoi un fossile? Comment expliquer sa présence dans les roches sédimentaires? Et quel est l'intérêt des fossiles? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. إذن على مستوى الصخور الرسوبية نجد مجموعة من المستحاثات. ما هي المستحاثة؟ كيف يمكن تفسير تواجدها على مستوى الصخور الرسوبية؟ وما هي أهمية المستحاثات؟ Définition. Les fossiles sont des restes ou des traces d'animaux ou de végétaux, enfouis et conservés dans les roches sédimentaires. Remarque. La conservation s'effectue généralement dans les roches sédimentaires, exceptionnellement dans la glace, comme le mammouth de Sibérie, ou dans l'ombre, résine d'arbres fossilisés, comme le moustique de Jurassic Park, qui est vieux de 46 millions d'années. إذن المستحاثات هي عبارة عن بقايا أو آثار لحيوانات أو نباتات حفظت داخل الصخور الرسوبية. ملاحظة: نجد عادة المستحاثات على مستوى الصخور الرسوبية، لكن نستطيع أن نجدها أيضا على مستوى الجليد كالماموث الذي وجد بسيبيريا، أو على مستوى العنبر وهو عبارة عن صمغ تفرزه الأشجار والذي يحتوي بداخله على بعض الحشرات. Exemple de fossiles. Nous avons des dents de requin, la trilobite et l'ammonite. Nous avons aussi le mammouth de Sibérie et un insecte pris dans l'ombre. Donc, c'est quoi la fossilisation? La fossilisation est le processus par lequel des restes ou traces d'un être vivant peuvent se transformer en fossiles. C'est la minéralisation. الاستحاثة هي مجموع العمليات التي من خلالها بقايا وآثار الكائن الحي تتحول إلى مستحاثة عن طريق ظاهرة التمعدن. Les conditions de la fossilisation sont la mort de l'être vivant, l'enfouissement rapide du cadavre de l'être vivant et le dépôt d'une couche sédimentaire sur le cadavre. يعني شروط الاستحاثة هي موت الكائن الحي، الطمر السريع لجثة هذا الكائن، وتوضع طبقة من العناصر الرسوبية فوق جثته. Nous avons ici quelques exemples de fossilisation. On va commencer avec un exemple de fossilisation d'un squelette de poisson. A. Un poisson à nageoires rayonnées dans son milieu de vie. B. Le poisson meurt et son cadavre est enfoui dans le sédiment qui se dépose. C. Le poisson se décompose, mais son squelette plus dur reste dans le sédiment. D. Des millions d'années plus tard, le sédiment accumulé s'est transformé en grès, roche sédimentaire. E. Aujourd'hui, l'érosion a remis à l'air libre le squelette fossilisé du poisson. لدينا مثال لاستحاثة هيكل سمكة. لدينا السمكة موجودة في الوسط المائي الذي تعيش به. سوف تموت هذه السمكة وجثتها سوف تتوضع في القعر. سوف تأتي طبقة من الرواسب لكي تطمر وتغطي جثة السمكة. بعد ذلك سوف تتحلل العناصر القابلة للتحلل، بينما العظام سوف تقاوم وسوف تبقى محفوظة داخل الرواسب. بعد ملايين السنين الرواسب المتراكمة سوف تتحول إلى صخرة الحجر الرملي الخشن. بعد ذلك سوف تؤدي عوامل الحت إلى استصلاح المستحاثة وبالتالي ظهورها على مستوى السطح. Maintenant, on va voir l'exemple numéro 2. C'est un exemple de fossilisation d'une empreinte de pas de dinosaure. Un dinosaure marche dans une lagune et laisse son empreinte sur le sédiment. Une nouvelle couche de sédiment recouvre l'empreinte. Après des millions d'années, le sédiment accumulé s'est transformé en roche sédimentaire. Aujourd'hui,
l'érosion a enlevé des strates de roche. L'empreinte fossile se retrouve à l'air libre. الديناصور يمشي داخل اللاغون فيترك بصمة لقائمته على مستوى الرواسب. رواسب جديدة سوف تغطي أثر قدم الديناصور خلال ملايين السنين. سوف تتحول الرواسب المتراكمة إلى صخور رسوبية. عملية الحت ستؤدي إلى اقتلاع الطبقات الصخرية، مما سيؤدي إلى استصلاح أثر قدم الديناصور وبالتالي ظهورها على مستوى السطح. Maintenant, on va voir les groupes de fossiles. Les fossiles sont répartis en deux groupes, les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. المستحاثات مقسمة إلى مجموعتين، المستحاثات الطبقاتية والمستحاثات السحنية. On va commencer avec les fossiles stratigraphiques. Elles se caractérisent par une courte durée de vie d'une période géologique donnée, une large répartition géographique et un très grand nombre d'individus. Les fossiles stratigraphiques permettent la datation relative des couches sédimentaires. المستحاثات الطبقاتية تتميز بانتمائها لكائنات حية عاشت خلال مدة زمنية قصيرة ثم انقرضت نهائياً ولا وجود لمثيلتها حالياً، كما تتميز بتوزيعها الجغرافي الكبير وتواجدها بأعداد كبيرة. المستحاثات الطبقاتية تمكننا من التأريخ النسبي للطبقات الرسوبية. Quelques exemples de fossiles stratigraphiques. Nous avons le trilobite qui vivait dans l'ère primaire et l'ammonite qui vivait dans l'ère secondaire. لدينا أمثلة للمستحاثات الطبقاتية كالتريلوبيت الذي كان يعيش بالحقب الأول والأمونيت الذي كان يعيش بالحقب الثاني. Les fossiles de faciès se caractérisent par une longue durée de vie et une répartition géographique limitée. Elles vivaient dans un milieu de vie particulier. Les fossiles de faciès nous permettent de reconstituer le milieu de sédimentation de la roche par application du principe de l'actualisme. المستحاثات السحنية تتميز بانتمائها لكائنات حية عاشت خلال فترات جيولوجية طويلة، توجد مثيلات لها في الزمن الحالي، وهي تتميز بتوزيعها الجغرافي المحدود، حيث كانت تعيش على مستوى أوساط معينة. تمكننا المستحاثات السحنية من تحديد خصائص أوساط الترسب القديمة، وذلك بتطبيق مبدأ الحالية. Nous avons ici quelques exemples de fossiles de faciès, comme la fougère et le pecten. إذا لدينا أمثلة لبعض المستحاثات السحنية كنبات السرخس، هو نبات لا زال موجودا إلى حد الآن، ولدينا البكتن. J'espère que vous avez compris c'est quoi un fossile et comment se passe la fossilisation. Dans la vidéo prochaine, on va voir le principe de l'actualisme. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم ما هي المستحاثة، ما هي أنواعها، وكيف تحدث الاستحاثة. في الفيديو القادم إن شاء الله سنتطرق إلى مبدأ الحالية. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo إن شاء الله.